ibang bansa. Pupunta pa ako para ma-meet ko lang kayo dun. 1, 2, 3. Ay. Punta ka po eh? Opo. Ano po, OFW. Ako eh? O, patos chances are, makita ko kaya kayo doon, siyempre. Ako punta ko lang po eh. 1, 2, 3. Yun. Isang dami yan, may share kami dyan ha. Oh. Sige mo, kuya. Thank you, sir. Thank you very much po, sir. Bye. Bye, ate. Yes. Oo. Thank you, kuya. Apa.